पिछले कई घंटों में जो मेरे साथ पे दर पे वाक़यात पेश आए थे, मुझे इनका सिरा नहीं मिल रहा था। मेरा दिमाग भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा ख्वाब और ये वाक़यात इनमें कोई तल्लक है। इन्हीं लम्हात में डेरे की जानब आने वाले कच्चे रास्ते पर सफ़ेद करोला आती हुई दिखाई दी। इसके पीछे धूल उड़ रही थी, जिसमें 2-3 और भी गाड़ियां आती हुई दिखाई दीं। मैं पहचान गया कि वो शाहज़ेब की गाड़ी थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि पीरदादा वकास के साथ बात करके मेरा अंदाज़ा था कि वो मेरे पास ज़रूर आएगा। इसने बाहर वाले फाटक पर ही गाड़ी रोक दी तो बाकी गाड़ियां भी वहीं रुक गईं। वो अपनी गाड़ी से निकला और बड़ी बेतकल्लफ़ी से तन्हा फाटक खोलकर अंदर डेरे में आ गया। बाकी लोग बाहर ही खड़े रहे। अलैक सलैक के साथ वो चारपाई पर फैल कर बैठ गया। मैं इसके सामने वाली चारपाई पर बैठा तो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, पीरज़ादा वकास ने बड़ी गहरी साजिश करके मात वाला बदला लिया है। तुम शायद ना समझो, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। कौन सा नुकसान और कितना? सरदार शाहज़ेब, मैंने कहा तो बावजूद कोशिश के तर्ज के अपने लहजे से अलग नहीं कर पाया। तभी वो तासफ से बोला, ये नुकसान रुपए पैसे का नहीं है जमाल। इसने जो मेरे ख़िलाफ़ तेरे दिल में शक का जहर उतार दिया है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये नोटों से पूरा करना भी नामुमकिन है। मैं समझता हूँ सरदार जी, कौन क्या कर रहा है, इतनी अकल है मुझ में। मैंने इसके चेहरे पर देखते हुए कहा, जहाँ अफसोस भरा तासर फैला हुआ था। मेरी बात सुनकर वो धीमे लहजे में बोला, अक्ल ही तो नहीं है तुझ में, वरना तू भी वक़्त के साथ चलता। आज तेरा शुमार अक्खड़ और बदमजाज लोगों में ना होता। तूने पता नहीं अपने लिए क्या मेयार बनाया हुआ है कि तुझे कोई बंदा पसंद ही नहीं आता। मसलहत से काम ही नहीं लेते हो। एक मसलहत ही तो नहीं आती मुझे। मैं क्यों ऐसे बंदे को पसंद करूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जहां तक वक़्त की नज़ाकत का ख्याल है न शाह जी, जो हमला आवर मेरे घर पर चढ़ दौड़े थे, इन्हें अगर लम्हों के साथ भी दे देता तो वो मुझे मार कर वहीं फाटक पर फेंक जाते, जहां अभी तक इनकी जीप खड़ी हुई है। इन्हीं बंदों का तो पता नहीं चल रहा कि वो कौन थे। हमेशा अधूरी बात ही उलझन पैदा करती है जमाल। कोई एक बंदा भी इनका पकड़ लेते ना तुम, तो आज जहां आकर तुमसे बात ना करना पड़ती, तुझ पर सारा कुछ खुद ब खुद खुल जाता। तेरे अंदर जो शक का नाग फंकारने लगा है ना, ऐसा ना होता। वो इस तरह तशवीश से बोल रहा था कि जैसे वाक़यातन बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। सोचने वाली बात यह है, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, कोई गिला, कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। और शाहज़ेब, ना ही तुमने पहुँचे हुए बाबा हो कि मेरे अंदर बैठे शक की नाक को फंकारते हुए देख रहे हो। बात क्या है सरदार, ज़रा खुल के बोलो। मैंने इसकी तरफ देखते हुए तजस्सुस से पूछा तो वो गुस्से से बोला, सारी कहानी मुझे पीरज़ादा वकास ने फ़ोन पर बताई है। इसने ये भी कहा है कि रात होने से पहले पहले इसने अपना बदला ले लिया है। इसने मुझे इस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि मैं तुझे अपनी सफाई भी नहीं दे सकता, और ना तुझे ये बावर करा सकता हूँ कि ये सारा कुछ इसी का किया धरा है। इसने साजिश की है मेरे ख़िलाफ़ तुझे भड़काने के लिए। मैं एतराफ़ करता हूँ जमाल कि वो इसमें कामयाब है। ठीक है, मान लेते हैं सरदार जी कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने पुरसकून लहजे में पूछा। सिर्फ इतना कि मेरी तरफ से या फिर हवेली वालों की तरफ से अपना दिमाग मत ख़राब करना। सच ये है कि इसने अपने गुंडे भिजवाए, और वो अगर कामयाब हो जाते तो भी वो अपना बदला ले लेता कि हमारी जू इलाके से लड़की उठा कर ले गया है, और अब नाकाम हुआ तो हमने अपने हाथों से लड़की उसे दी। अपनी हिफाजत में लड़की को शहर तक छोड़ा। गौर करो, इसकी साजिश कामयाब है। वो तासुफ से बोला, तुम्हें मालूम है शाहज़ेब कि मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ। वो मैंने सोच लिया है। हाँ, इस कामयाब साजिश को अगर नाकाम करना चाहते हो तो अब भी वक़्त है, कर सकते हो, वरना मैंने तो वही करना है ना जो मैंने सोचा है। वो क्या? इसने चौंकते हुए कहा, मेरे घर के सामने खड़ी हुई जीप, ये पक्की बात है कि वो चोरी की होगी। सरदार शादीन MNA है, पार्टी में बड़ा असर रसूख है, पुलिस वाले इनके इशारों पर नाचते हैं। पता करवा लें ये किसने चोरी की है, मामला साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा तो सोच में पड़ गया, फिर वो एकदम से तन गया, जैसे बात इसकी समझ में आ गई हो। ठीक है, अब मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं, सारा मामला पुलिस हल कर देगी। ये कहकर वो तेज़ी से उठा और मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। मैं रवायती तरीके से
دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس نے ایک نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ دودھ لے جا چکے تھے۔ ڈیرے سے گھر کا فاصلہ تقریباً 2.5 کلومیٹر تھا، جو سارے کا سارا کچا تھا۔ میں گاؤں میں داخل ہو کر چوک تک آیا تو فضل کمہار نے مجھے روک لیا، پھر جلدی سے بولا، ابھی اپنی گلی میں مت جاؤ، ادھر پولیس آئی ہوئی ہے۔ تیرے گھر کے سامنے کھڑی ہے نا وہ جیپ؟ پولیس؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا، حالانکہ میرے لاشعور میں کہیں تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ وہ جب بھی بنی میرے گلے میں پھندا بننے کی وجہ بنے گی۔ اب وہ پھندا بنتی ہے یا نہیں، لیکن اس سے یہ تصدیق ہو جانی تھی کہ حملہ آوروں کا تعلق کس سے تھا، پیر دادا وقاص یا سردار شاہ دین۔ پتہ نہیں وہ جیپ کو گھیرے کھڑے ہیں۔ تیری اماں نے تو کہا ہے کہ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں، وہ آنے والا ہی ہے۔ میں جہاں تیرے انتظار میں کھڑا تھا کہ تجھے بتا دوں، اس نے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو میں نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ گیا۔ میں بھی شدت سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جیپ کس کی ہے۔ گلی میں پولیس والے کھڑے تھے، 2 پولیس وین، 1 جیپ اور جدید ماڈل کی 2 کاریں بھی تھیں۔ میں نے بے دھڑک اپنی بائک ان کے پاس روک دی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ الرٹ ہو گئے۔ میں نے دودھ کا برتن اتارا ہی تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہوں۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر SHO نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے اس دوران اس کے سینے پر لگے بیج پر اس کا نام افضل رنداوا پڑھ لیا تھا۔ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ تم جمال ہو اور یہ گھر تمہارا ہے؟ ہاں میں ہی جمال ہوں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ خیریت؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، ہم تجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ بڑے رعب سے بولا، کیوں، مجھے گرفتار کرنا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ پشت سے میری گردن پر زوردار گونسا پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ میں ایک دم سے بنا گیا۔ لاشعوری طور پر جو دودھ والا برتن میرے ہاتھ میں تھا میں نے گھما کر اندازے سے ایک بندے کے سر پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے گنے اور رائفلیں میری طرف سیدھی ہو گئیں۔ افضل رنداوا نے انتہائی سرعت سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ خبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کئی پولیس والے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ دودھ والا برتن میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ میں مزاحمت بھی فقط اتنا بچاؤ کر رہا تھا کہ کوئی ضرب نازک جگہ پر نہ لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، وہ نہ جانے کتنے تھے اور جو مجھے پیٹتے رہے۔ میں بے دم سا ہونے لگا، مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں مجھے کسی نے کمر سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے کئی ہاتھ میری طرف بڑھے، انہوں نے کسی بوری کی مانند پولیس وین میں مجھے پھینک دیا۔ تب مجھے اپنے سر پر شدید چوٹ کا احساس ہوا۔ پھر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔